बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नसीहत चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। जज़ाकल्लाह। हज़रत सैयदना असद बिन हारसा सकफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान पर मुश्तमिल एक काफिला किसी महाज पर रवाना फरमाया और हज़रत सैयदना आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन पर अमीर मुकर्रर फरमाया। जब ये हज़रात अस्फ़ान और मक्का मुकरमा के दरमियान एक वादी में पहुँचे तो कबीला हज़ील के कुछ लोगों को उनकी खबर मिली, लिहाजा 100 तीर अंदाज़ों ने उनका ताक़ुब शुरू कर दिया। एक जगह सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का ये काफ़िला खाने के लिए ठहरा और वहाँ खजूरें वगैरह तनावुल फरमाई, फिर आगे रवाना हो गए। जब ये लोग पीछा करते हुए उस मकाम पर पहुँचे और वहाँ खजूरों की गुठलियाँ देखी तो आपस में कहने लगे, ये तो मक्का मुकरमा की खजूरों की गुठलियाँ हैं, इन्हें ढूंढो, वो ज़रूर कहीं आस पास ही मौजूद होंगे। जब हज़रत सैयदना आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने महसूस फरमाया कि हमारा पीछा किया जा रहा है तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को लेकर एक मैदान में आ गए। जैसे ही ये मैदान में आए तो दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया और कहा, तुम सब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम वादा करते हैं कि तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। हज़रत सैयदना आसिम बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मैं हरगिज़ किसी काफिर के वादे का एतबार नहीं करूँगा, हम अपने आप को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। जब दुश्मनों ने ये सुना तो इन पर तीरों की बारिश कर दी। हज़रत सैयदना आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा दिए और अर्ज़ की, ए मेरे परवरदिगार, हमारी इस हालत की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दे। अभी आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मसरूफ़ दुआ ही थे कि इन जालिमों ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तीर मार मार कर शहीद कर दिया और इसी तरह और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को भी शहीद करते रहे। जब आखिर में हज़रत सैयदना खुबैब, हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित और एक और सहाबी बाकी रह गए तो उन्होंने अपने आप को इनके हवाले कर दिया। कुफार ने यह देखकर फ़ौरन उनसे तलवारें छीन ली और इन्हें घेरे में ले लिया और ज़दोकोब करने लगे। ये देखकर उनमें से एक सहाबी ने कहा, खुदा की कसम, ये तुम्हारी पहली बदअहदी है, अब मैं हरगिज़ तुम्हारे वादे पर एतबार ना करूँगा और तुम्हारे साथ ना जाऊँगा। ये सुनकर कुफार ने उन्हें घसीटना शुरू कर दिया। उन्होंने मज़ामत की और उनके साथ जाने से इनकार किया तो जालिमों ने उन्हें भी शहीद कर दिया। फिर वो हज़रत सैयदना खुबैब और हज़रत सैयदना ज़ैद बिन साबित को मक्का मुकरमा ले गए और उन्हें वहाँ फ़रोख्त कर दिया। ये वाक़या ग़ज़वा बदर के बाद पेश आया। ग़ज़वा बदर में हज़रत सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हारिस बिन आमिर को कत्ल किया था। चुनांचे बनु हारिस ने आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ख़रीद लिया और आपको शहीद करने के लिए एक दिन मुकर्रर किया ताकि आपको शहीद करके हारिस बिन आमिर के कत्ल का बदला ले सकें। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कैद में डाल दिया गया। एक दिन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हारिस की लड़की से उसरा मांगा ताकि बाल वगैरह काटने के लिए उसे तेज़ करें। लड़की ने उसरा दे दिया। थोड़ी देर बाद उस लड़की का छोटा सा बच्चा आपके पास आया और आपकी गोद में बैठ गया। उस लड़की को ये बात मालूम ना थी। जब वो दोबारा उस तरफ आई और उसने देखा कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में उसरा है और बच्चा आपकी गोद में बैठा हुआ है तो वो बहुत खौफज़दा हुई कि कहीं ये मेरे बच्चे को कत्ल न कर दे। जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे खौफज़दा देखा तो फरमाया, क्या तो इस बात से खौफज़दा है कि मैं इस बच्चे को कत्ल कर दूंगा? उसने कहा, हाँ। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, खुदा की कसम, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। फिर आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बच्चे को उसकी तरफ जाने दिया। वो लड़की कहा करती थी कि खुदा की कसम, मैंने खुबैब से बेहतर कोई कैदी नहीं देखा। मैंने एक दिन देखा हज़रत सैयदना खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में अंगूर का एक खोशा था
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے تناول فرما رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کہیں بھی انگور نہ تھے۔ یہ رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر لایا گیا تو اس مرد مجاہد کو کفار مکہ نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور تماشائی بن کر ایک سچے عاشق رسول اور رب العالمین کی وحدانیت کا علل اعلان اظہار کرنے والے مرد مومن کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہ گھبرائے اور آپ کے پایہ استقلال میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جلتی ہوئی ایمان کی شمع مزید روشن ہو گئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کفار بد اتوار سے فرمایا، مجھے 2 رکعت ادا کر لینے دو تاکہ میں اپنے اس رب حقیقی کی بارگاہ میں آخری بار سجدہ ریز ہو سکوں جس کے نام پر مجھے شہادت مل رہی ہے۔ انہوں نے اجازت دے دی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑیاں کھول دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبلہ رو ہو کر نماز شروع فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان سے نماز ادا کی، پھر کفار سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا کہ میری طویل نماز سے شاید تم یہ سمجھنے لگو کہ میں موت کے خوف سے نماز طویل کر رہا ہوں تو میں بہت خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا اور اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں خوب طویل سجدے کرتا۔ پھر ان ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں استغاثہ پیش کیا اور یا محمد کی صدائیں بلند کی۔ پھر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، اے پروردگار عز و جل، تو ان سب کو چن چن کر تباہ و برباد کر دے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھ۔ اس کے بعد ابو سروہ بن عقبہ بن حارث آگے بڑھا اور اس ظالم نے ایک سچے عاشق رسول کو بڑی ہی بے دردی سے شہید کر دیا۔ نصیحت چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، اس مرد مجاہد نے جان تو دے دی لیکن شمع ایمان کو کفر و شرک کی آندھیوں سے محفوظ رکھا۔ ان کی شہادت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے وقت شہادت بھی نماز نہ چھوڑی، بس دل میں یہی آرزو مچل رہی تھی کہ وقت رخصت بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا لوں اور اس کی عبادت کر لوں۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی ان کے صدقے صبر و استقامت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔